yang berdata salam dulu. Baik, sedikit ada Pak Guru umumkan anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, didengarkan dulu sebentar. Jadi untuk nanti sore pada seluruh pengurus Orsima kelas 7, 8, dan 9 diharapkan kehadirannya jam 3 ya, untuk kita mempersiapkan kegiatan hari santri. Sekali lagi anak-anakku semua yang pengurus Orsima dan yang paskib ya, pengurus Orsima dan paskib untuk nanti sore jam 3 ya, anak-anakku hadir di madrasah untuk kita mempersiapkan kegiatan hari santri nasional. Pakaiannya bebas dulu, rapi, pakai sepatu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, yang kami hormati Bapak KPU beserta staf, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta kakak PPL dari UIN dan UNRAM, dan semua teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam acara infak setiap hari Jumat. Semoga acara ini diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi petunjuk dan suri tauladan terbaik kepada kita, sehingga kita dapat membedakan perkara hak dan yang batil. Acara infak Jumat tanggal 17 Oktober 2025 akan sama-sama kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk berkahnya acara infak kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan surah Yasin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surah Yasin yang akan dipimpin oleh Wafi dan Faikal. Kepadanya dipersilahkan. Hah? Apa? Mohon perhatian pada anak-anak semua. Kabur maju. Udah. Mari kita dengan khusyuk membaca ayat-ayat Al-Quran dan kegiatan infak ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu Pak Guru ingatkan supaya jangan ada yang melakukan aktivitas apapun selain aktivitas kita pada kegiatan infak. Nah, ada yang ngobrol yang lain-lain. Seperti biasa, mari kita awali kegiatan kita dengan membacakan suratul Fatihah pertama kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada kita yang hadir di tempat ini, kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam bi suril Fatihah.
Untuk kita yang hadir di tempat ini, kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, umur yang panjang, kemudahan dalam segala urusan kita. Barakatil Fatihah. Dan untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kekuatan iman dan Islam, kemurahan rezeki. Kemudian bagi kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita mohon juga kehadiran Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikannya, dan diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakatil Fatihah. Taqabbalallahu minkum. Kerja nih. Hati-hati jangan lewat depan. Maksud lewat depan. Kanan. Sana dulu. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim qauman ma unzira aba'uhum qawmun ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal azqani fahum muqmamun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا
وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan surah Yasin tadi Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Acara ketiga zikir dan doa. Pembacaan zikir dan doa yang akan dipimpin oleh saudara Gafin dan Isya. Kepadanya dipersilakan. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqun 'alaiha wa 'alaiha namut. وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمن وكرمه تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي وأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة. Nah, hanya kadang-kadang ada apa namanya? Ada yang Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafhamu wa zidna ilman wa alhifna bis-salihin. Zidna ilman nafi'an warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Juti kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Acara keempat, tausiah atau ceramah. Hadirin hadiroh rahimakumullah, marilah kita simak bersama ceramah yang akan disampaikan oleh Nona dan Natisha. Kepadanya dipersilakan. Nona Amon Pijat. Gak jelas, masuk frame nanti. Enggak, tenang, enggak masuk kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, enggak masuk. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, yang kami hormati Bapak Kadail beserta staf, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru PPL dari dan Imam, serta teman-teman semuanya yang berbahagia dan insya Allah selalu dalam rahmat Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam suasana penuh keberkahan ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari umat beliau yang mendapat syafaat di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, bulan ini kita memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh setiap tanggal 22 Oktober. Peringatan ini bukan hanya acara tahunan atau formalitas semata, tapi sebenarnya jadi momen penting yang buat kita semua, khususnya generasi muda, untuk mengenal dan meneladani semangat santri. Karena sejatinya, santri bukan hanya orang yang tinggal di pondok pesantren, tapi lebih luas dari itu, santri adalah siapapun yang punya semangat belajar, berakhlak baik, dan menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Santri learning passion service. Santri are known for the strong passion for learning. Rise before dawn, study day and night, and I used to live in Santri. Perform the simplicity,
promotes a strong culture, independence, patience, and humility, as well as preserve. These are the values we can all learn from. We may not live in a pesantren, but we can still embody the spirit of a santri, being diligent in our studies, respecting our teachers, helping our friends, and always maintaining good manners, both at school and at home. Kita dulu, santri-santri di zaman para ulama, terdahulu ikut andil dalam banyak hal. Tapi yang paling penting adalah kejelasan mereka dalam menuntut ilmu dan berbuat kebaikan. Nah, sekarang kita sebagai generasi muda juga punya peran besar. Walaupun dunia sudah berubah, semangat santri tetap relevan. Kita tetap bisa jadi santri walaupun enggak pondok, selama kita punya semangat belajar, akhlak baik, dan niat untuk memberi manfaat. As the Prophet Muhammad, peace be upon him, once said, Khairun nas anfa'uhum linnas. The best of people are those who are most beneficial to others. Today's santri must be ready to become individuals who bring benefit to others, whether through knowledge, good deeds, or even through acts of kindness that make someone's life a little easier. Santri dan tantangan zaman digital. Sekarang kita hidup di era digital. Dunia makin terbuka. Informasi datang dari mana-mana. Tantangan moral dan sosial juga makin kompleks. Santri gak boleh ketinggalan. Santri masa kini harus bisa beradaptasi, jago ngaji, tapi juga melek teknologi. Aktif di masyarakat, ikut bangun ekonomi, bahkan terjun ke dunia politik. Tapi tetap pegang teguh nilai-nilai pesantren dan ajaran Islam. We want to see santri become doctors, entrepreneurs, lecturers, teachers, public officials, and even the president, all while carrying Islamic values in every step they take, remaining humble, trustworthy, and deeply devoted to their homeland. Hari Santri ini bukan sekadar peringatan, tapi juga momen untuk kita merenung, belajar, dan memperbaiki diri. Mari kita hidupkan semangat santri dalam diri kita masing-masing. Semangat belajar tanpa lelah, semangat menjaga adab dan sopan santun, dan semangat untuk terus berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup acara tausiah, kita punya pertanyaan nih. Pertanyaan pertama untuk laki-laki. Hari santri diperingati pada tanggal apa? Godok kabar. Godok kabar. Di atas 10. Godok kabar. Di atas 10. Godok kabar. Bener emang kamu lagi beli? Yang itu yang mana coba? Wah, dapat permen enggak? Dapat permen enggak? Dapat permen enggak? Dapat permen enggak? Ini untuk yang laki-laki. Pertanyaannya, hari santri diperingati pada tanggal 22. Wahyu. September. Benar. Tangan. Loh, saya mau. Apa hikmah dari ceramah kami tadi? Siapa yang menjawab? Jangan. Bagus saja itu. Maju. Neto, ini langganan. Coba itu kalau hadiahnya uang. Jadi kita bisa tahu kalau santri itu bukan cuma anak-anak yang di pondok aja, tapi siswa-siswi yang juga mau belajar dan terus menuntut ilmu. Benar, tepuk tangan. Mana ada pelanggan? Sekian dari kita. Terima kasih atas
perhatian teman-teman semua. Semoga kita dapat menjadi siswa yang teladan dan mendapatkan kesuksesan di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar belum. Acara kelima penutup. Dengan tausiah tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan INTA kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara INTA kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Matiin. Wabillahi taufiq